Okay na? Okay na, okay na, okay na. Alam niyo na kami pupay na rin yung sarap yan. Yo. Ano, Begs? Ano ang problema si Don? Diri nandar. Diri nandar? Diri. Pero nakabulan? 3 months. Mga 3 months na? Maihan na, no? Giniskan mo na? Aray pa. Maray pa, is kanang para. Iskanan pala. Sige, anay. Sige daw, i-start daw, i-start. Op, naglulos dito ang kuan. Ayan, guys, start daw, start. Waray, andar. Okay. So, anay. I-scan muna, i-scan. I-scan dito. Anay. Diri ada nagko-communicate. So pag diri nagko-communicate, bisik mo na check up kano. Sira ka bulan na. Tulo. 3 months, tulo. Ayan na siguro yun. Ay kay alikabok na. Sige. I-troubleshoot mo, ha. Basic mo na. Check up mo na kung mayaon nagawas nga kuryente or fuel. Anay. Labreha daw ini. Adi Kajis ignition coil. Ignition coil. Doktor. Tanggala Miguel, tanggala. Ilarom. Ano. Tanggalan ignition coil. Kaya i-start naton. Pag nakuryente ka, maupay. Pag di ka nakuryente, wakay. Sige, bunuta. Kaya makalusot. Hinayala, mabuka. Sige. Lusot. Lusot. Yan, sige. Ibabaw. Yan. Dukon tangan tuhin screw driver. Anay. Sugad. Dida sa luho. Tun. Ayan. Ini mayaw ni high voltage. Makuryente. Pag nakaptan mo itong dida, pag start, makukuryente ka iton. Ano man? Kaya di rin nababasa sa scanner. Kailangan basic. Nakahanda ka na bang makuryente? Ha? Let's go. Kapti. Kakadyuton tagadla. Kuryente ka? Karay gedul. Kapti. Ang kuryente. 1, 2, 3. Listo, ha? Ay, nataas ko dito ang voltahe. Aray nga. May kuryente, waray? Aray. Lakay. Karatan yan lang. Sige. Aray. Waray kuryente? Aray. Okay. Sige, ibalik. Waray kuryente. Dapat may spark yan dyan or nakiliti ka man lang sana. Kiliti. Siguro ko si Migs nakikiliti pa. Hindi ka naman nga nakikiliti, Ibalik Darnel, ibalik. Ayan, hugti. Diri kasi nagko-communicatean ko nato ni scanner. So, i-basic troubleshooting natin. Kaya para malaman kung ano talaga problema. Paya nga pag troubleshoot. Next, na-check na natin kuryente sa
ignition coil. So missing siya, walang kuryente, mix. Sunod, check mo ang fuel pressure. Kung may on fuel supply. Ini, bunutay ni. Kaya atras. Yan. Tanggalin mo na lock. Yan, atras mo yan, atras. Okay, bunot. Fuel supply. Tanggal na, ano? So, high pressure rin siya kasi AFI na. So, nataasan na ang pressure siya doon dito ang fuel. Hindi ha, kita mix. Kita i-start ko. Pag i-start ko dapat may on fuel na magawas. Aray ko, wala. Wala yan, no? Ay, doon. Alaus. Pero may check engine. May sign ng pera. Ayan, no? Sign ng pera yan. Pag may ganyan na lumabas, pera yan. Pera ni Miguel yan. Sige, balik Miguel, balik. So walang fuel supply, walang pressure, walang lumalabas na fuel, walang spark sa ignition coil. Okay. So mukhang may may lead na tayo. Next, Megs, check ng mga fuse. Ayan, fuse. Check mo. On natin, i-on. Ayan. Check up, Miguel. Nagkano, oh. Ano, yato mga diyan kuan. Meron. Ubusa ang tanan niya fuse. Patabok. Yan. Sige. Sabihan mo pag kuan, pag may diri nag-iilaw. Pag walang reading. Ay, Miguel. Modelo ko din Toyota Light Ace 2025 model siguro ini. Takbe. Complete on fuse. Okay man siya. So suspect natin computer box. Galanta computer box. Kapte, tanggalin ko rin di. Diyan video nga di. May sipulak. Ayun. Yun, computer. Check natin. Tara. O, ikaw pag check sa sa ECU or computer box. Hey, kaloko. Hello. May Spanish kan mo. Ada tayo Phillips screw. Ayan, buksan mo yan, buksan. Dinso. Ano ini? Light S. Ayun, Light S. Government vehicle. Ayaw mandar. Cranking lang. Sige, buksan mo. Yan nga. Paamoy nga kahit may sipon. Amoy pinipig. Ayun. Sunog boy. Sunog. Ayan o. Ayan o.
Ayan o. Kita mo? Daw, sunog ko. Adaw. Adaw. Sunog ang ECU or Engine Control Unit. Computer box. Bili ka doon sa Manila. Pakita mo yun ha. Sample. Yan. Sige. Tuda. Balik na yan ha. 1 week later. Ah, Megs, nakapalit ka? Ano daw? Tingin niya. Laksi mo man, di ka palit. Doon sa bikini. Bikiri. Tingin. Ayan, sample mo. Yuter. Tindi si Migs ah. Yan. Pareho. Part number. Try natin kung ma-program. Okay, kabit natin Migs oh. Hawak. Tama. Parehas. Siguro ano. One. Ayun. Goods na Megs. Try natin i-start. Teka, ano muna natin? Program muna natin. Reset muna natin. Ayun. Ready ka na Megs? Ano mo muna? Orasyonin mo na. Ay start na kaya yan? Ay start na yan? Dali, goods na. Goods na yan? Goods na. Sige, start Megs. Start. Tingnan mo muna. On mo lang muna. On muna kung may check engine. Yung sign ng ano. Sige, pailaw. Yan. Uy, okay, good. Nabasa. Sige, Megs, start. Oh, yung battery. Yung jumper. Yan. Sige, start, Megs. Uy! Goods! Chamba! Chamba si Miguel! Ayos! Revolution mo, Megs. Revolution mo. Hop. Okay, patay. Makina, patay. Start ulit, Megs. Ayun! One click. One click na, Megs. Revolution, Megs. Okay. Check engine. Kung may check engine. Wala na yung sign ng pera. Wala na. Goods na. Megs, goods. Itakop. Tapos ibalik itong mga upuan. Ayos na. Suwabe.